News 18 section samala jule tene daksanga ja idga na yin chiktan tene lojung tang tokla iga atala skyang chak choksul chokpe chokna tene dring namaz sitting na ko gultar na nyam tasis delek jin nyam bo juice nang tene khatak na tu kula jaduk te kare ikana ta लोग पर इसके कंटेंट जी आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं सहारनपुर से हूँ जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये खाता की आपको ऑफर किया है और ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ऑफर किया है, क्या बोलेंगे आप? सर उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज हमारा खुशी का दिन है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है लद्दाख में, बहुत ही ज्यादा हम इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। ईद मुबारक आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप भी बताएंगे कुछ? जी पहले तो यह कि अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात को, उसके बाद ईद मुबारक मेरे सभी भाईजान को। और हमने यहाँ देखा कि हर साल की तरह अभी भी यहाँ पे ईद का भी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, सभी एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे हैं। इस बार भी यहाँ पे पहले की तरह आप देख सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा ईद की तरफ से हमें खुशी दिया गया है और अभी फ्रूटी भी केला भी हर चीज दिया गया है। जो भाईचारे को किस तरह मानते हैं आप, ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ऑफर किया गया आपको? जी जी हम इसको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं सर, ये हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चीज की बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी है। हम अपने भाइयों को ये सभी को ईद मुबारक। हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने हमारे लिए इतना किया है, सब भाईचारा है, हम भाई 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 जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इकाना तेनिंग ता स्कूल चौक पे टीचर्स संडुस्टेन तेने लजुंग ता चौक ला तेने को इका मता को गुलदार नयम पो तेने इका नमाज सिटिंग तेने को इका जूस ना तेने किसम माता उन्दुक तेनिंग ता इकाना स्क्यां चौक पे ngata prismerik na ika ngata skyang chak chuk pe ka so so ju tuk tene naning na phari tene ngata chinang thundal space ang po jing je guldar na tene juice na pe ngata muslim community brother mula pul du kauk simole mole kang gi thuk chang zon na astawa tham cha pangwa chir tam pe chun ston da gotom te la chak chalo julung rup le tene ja is gai ka pepses pa themba tene ngata la le nani phala tene ja skyang chak chuk pe tene ladak la la le tene ta chuzluk thundel bo kabo tene ngata chinor khonsalame namden tene gelwa izin rubus kunduni ka nangzin tene demba tene kata izin rubus kunduni tene kata le nam phebam nang tene kata ladak spot tene mix peja chuzluk thundel ga tene khoni izuk mix peja bora da na wala le tene khoni ka nangzin jik tene khong nam pheb nang tene kata ngata nangpa man pa tene kata muslim sha suni sangme tene ga choskang guna phebte tena kalo pasada ngata halale choshik chi da zat mai sawe kunlong bo rang chospa laglen ja chena ja janme choslar chiwa choches nang chikna chiya chuzuk thundel da chespe peka koni yang nang yang mon pa koni kaba chiste ngurup le tene ga changchak suskul sospe tene ga je dembe tene ga dalo tene yang ala le mang sang dalo lobo tene ga demo jikte was ke samara kabo tene ga chutul dawa cholda tangpel dabo khawo mata dalo do labo tene ga nang pauni tene ngene smune sak pulches nang tene ga tal da chik chap choda chik musulmanuni labo chap guzuk skyo dale yang koni ga ramzan mubarak minabo tene ga guzuk skyo pa tembe dalo tene ga ala le lobo ma cholda bom sinang niske nyampo jiga tene ga laglen jadin nang tene ga majas kangchak suskul sospe chokne demba tene ga muslim achono changma tene ga ala le tasis dele nang bum barik jin tene yongche chani lobo tene ga ladas man pa jikstene na tene ga chozluk thundel nang tene chik nang chigi sobo chozluk thundel borang yotna tene chi changma ga skitolu san yuljik tene ga jas kangchak suskul sospe migjibo lada jikstene na tene ga chozluk thundel boala le ka nga je na borte tizuk sik nga je las izuk sik chun jik gozuk chostna la ngore le jo testing jik ngada tio chimchun testing asa nija kyang chak khwa da ta tang po chana tene khon muslim family nija yang refer me chokla prokto somata mas pe jang poji no oksimole tantan langurup le tene ta la le ngaje ta chutul dawa cholda tang pone na tene ta gochak pulis kap ladak sika ngata yuljia ka nasasia chak pulat nang tene khoni demba muslim mixing achono family guni ngaja te ka tene kongsik solja nang tontang nang tene khoni demba tene kota muslim ngata chiju chen anjuman manul islami tene sochoste tene chokla tene rangrang individual muslim guni ang tene ngaja tene rok zadin nang tene ngata chindak da dugala le tene demba ngata yongche chani thun na space gala le manma ta ngurup le ngata phames pogun rai tai ngata losarin do tene idin do nangchang chi chokla ngata phames pon chinot kya le te jungja chabi gap chiang mangunji song teno ta yongche chani thun la ngata dembe is space ang pobo tene ngata chai muslimi ngata is chia do bote ngata losar chia do ya ngata chotul dawe
ngata cholda tang pena choza da to ding khoni cholda ta da chik po tene ngata roza juste no te sangma tembe mi chik na che ha gote cho chik na che siwa choste tene ngata I tene ngata shol jang po yongche sane thugun la ngata mix pe ji poste dimba tene ngata ijuk shi laglen zat ko shi samar gal guruble tungsi che kala tene ngala ma sal malajas tene ngata ikana ngata anjumani ngata tismir ngata atiwa teachers foundation tene ika anjumani president choklas ke ngata ika tene tungsi che tene dika ngata anjumani thipa ka dr kayum juk saduk sama sangala id mubarak sab shukriya muruble thank you very much kasa tene ngata ika ngata school skang chak school chokpe naning na pari tene ngata chinang thundel space ang po ka ngata tangpe chwa chana ngi jang khwa rokam jak tiring khwa chokna guldar nang tene juice bus khose ko sama ko e chokpe mane hanne falale ka zunga ta it lenge za tu kisunok nam yut na ko ka skote jaldar phulte tene mal demo churdu ki tene ka ngata jiks to duiri nemas la sipa na yang paramilitary ngata local aino sangmala mal demo churuk tene kon la je chik bai yu ngata ngaje buddhist bai nogi ka thundel nang eju pi ka skoda nogi di jaga tene ko e chuzla zane ngaya channel pa man mal demo churdu ki utemba ngati ladakh sipia space duk ngata samala thundel na pujuk se kasa dosap tingjuk bo tene ngata nanin na specific sing namas first kan ma yun jiksis du toxic insan lusno talo chachik se tangu songpa chachik nyung songte tu ngerale tente ona ngai song tu ngerale ngata Delhi ya ngata Hindustan yang jaga la it ma song pasang kong korang yuli saba chik thore sila jukse duk ten thore yang karuna yang jaga chik siane ma silche sino te femi gon le patup tok tene ngaja iri ngata announcement chospadan chalna korte bane chomain te chazana yu ngati region ngata jain ke nang ladakh nang kargil na manjal majal pasang te sangma chek mi na confusion je song tok te fe chek mi chik nyu as ket tukasa je che dosap ne haji ya sa te mubarak tene drin iska da kok simal no ये लास्ट गंगमा बल्कि हिंदुस्तान गंगमा ईद मुबारक टाइम का रमजान मुबारक ना थंगमे संबा लखमो ना पोछो छो तन तमाम जिक्तन गंगमे ना अमन छोंचेस ना ये जंग व जदल का बंगता इना जंग छाते संमा मेतकन चचेस पे दो चो ते कबूल चचेस पे अंगे दिन शुक्रिया नमाज ना दिन रोजे ना दाचिक पो जिक्तन गंगमे ना अमन छोंचेस हिंदुस्तान अमन छोंचेस लद्दाख ना अमन छोंचेस पे दो चोस्कान बो दिन आजा कबूल छोंचो तो समते ngaje chen tringai chokne tamam las gangma बहुत मुसलमान हिंदुस्तान गंगमा तंगमाला ईद मुबारक जन ten thangme ngata samba jangpo na po dukche jipe so muslim tapche jangi te mane miju thuje che jai thuje che sab tene kangata mulbi sa jik tene mulbi sa ngata tiwachen sangma sangan la tene ईद मुबारक tene ईद iskap se kangina kog message siksal me Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini itu zang bekanye lalas pasang mala tenane Musliman gula Eid Mubarak jun tenenge rewachun Eid pengata na diskit thundel yang jire kyo azaden tenenge atan sangme chenmo chun sangme na teneng atan sangme tamcha chaza dos ngata phama jab tokrin abi meme la jab tokrin ka unla jab tok ju nyalba chan te thamala ngata jab sijin tene ngata ladak se nakar usa jide diski do de pe ngata thame dundu za din yara tuje che ni changmala Eid Mubarak ji tuje che sab tene daksa ngata section lok tene ngata yang ika councilor yang skete tene ko guldar na yang Eid Mubarak ji tu tene machat pe tene skang successful sospe ang tene ika kon samala Eid Mubarak ji tu tene daksa ngata ika kek jata se cirka ji ang pot tu ko tene ika section lok ngata apex si chokna ngata ika kon church ke du tene ang tene ngata ika apex si
khong patma langs ke tu khong tiwa chon ju chen akok simulan dri it is kap sikang gi jang ka sil goma ta ta asam jing ta muslim ta zubot tene khong na tene ta id mubarak jin tene ngaja ka bot tene ta kajuk sik ladak se ta I lo suma chosun na ta I chosla chikil song tene ta ka boches pa khong arning ta kwan thugje chesun inna chosla tujgun na khong tene ta fasting chosun ta bot to ta same well being fe no tene yu ma transport luces pa khong na thugje chesun tene ta ina na nyam po tene ta cham jing ta muslim lo to na I mubarak thugje che patma le tene khong tene apexi member ji just tin ten da suggestion lok tene ta ka bultar na nyam po changmala id mubarak chu tene ga ja tak sa id ka na jin chitain nganang ne topa sanam nin chen news 18